السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديروا موضوع في اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذا نبداو نقراو النص. Buvons du lait. Dans les années 50 أي في الخمسينات quand tes parents allaient à l'école كي كانوا أولياء الأمر دياول كيروحوا للمدرسة chaque matin on leur distribuait un berlingot de lait. كل صباح كانوا يوزعوا لهم علب من الحليب. Malheureusement للأسف cette habitude a disparu. هذه العادة اختفت. Et les enfants d'aujourd'hui ne consomment plus assez de lait. الأطفال تاع اليوم ما يتناولوش الكثير من الحليب. Le lait est pourtant une source de protéines, de calcium et de sels minéraux. بالرغم من أن الحليب هو مصدر للبروتينات الكالسيوم والأملاح المعدنية. Indispensable pour la croissance des enfants. ضرورية لنمو الأطفال. Jusqu'à 20 ans, tout le monde devrait avaler un demi-litre de lait quotidien. حتى السن 20 الجميع لازم يتناول عليه أن يتناول لتر ونصف من الحليب يوميا pour avoir une alimentation équilibrée باش يكون عندهم غذاء متوازن. Extrait du site Mon cartable du net. إذا هنا compréhension de l'écrit. إذا نروحوا للأسئلة أسئلة فهم النص. Lis le texte et réponds par vrai ou faux. إذا النصيحة اللي نعطيها للتلاميذ أنهم أولا يقراوا النص مرة واحدة ويقراوا الأسئلة كامل مرة واحدة ومن بعد يعاودوا يقراوا النص مرتين أو ثلاثة باش يبداو يحلوا الأسئلة. وما ينسوش باللي أنه في الامتحان تاع السنة الخامسة في نهاية السنة راح يكون عندهم مدة ساعة ونصف باش يحلوا الامتحان. إذا عندهم الوقت الكافي باش يعملوا في المسودة ويركزوا في الإجابات تاعهم. إذا نروحوا للسؤال الأول. Lis le texte et réponds par vrai ou faux. إذا نطلبوا منكم قراءة النص والإجابة على هذا وتحديد هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة أي تناسب النص. Le lait est nécessaire à la croissance des enfants. نروح نشوفوا هل هذه المعلومة راهي صحيحة. إذا هنا نصيبوا الإجابة على هذا السؤال. Le lait est pourtant une source de protéines et de calcium indispensable pour la croissance des enfants. إذا le lait est nécessaire à la croissance des enfants. Vrai. Aujourd'hui, les enfants consomment beaucoup de lait. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne consomment plus assez de lait. Aujourd'hui, les enfants consomment beaucoup de lait. Faux. Le lait est riche en calcium. الحليب غني بالكالسيوم. Le lait est pourtant une source de protéines et de calcium. إذا هنا نكتبوا vrai. نروحوا للسؤال الثاني. Relève du texte le contraire du mot heureusement. استخرج من النص ضد كلمة heureusement. heureusement ضدها في النص راهي ظاهرة لهنا malheureusement. heureusement malheureusement. Réécris la phrase suivante à la forme affirmative. إذا هنا عطاو لكم قالوا لكم تعاودوا تكتبوا الجملة. هنايا راهي عندكم جملة منفية تنحيو أدوات النفي ونشوفوا هنا les enfants ne consomment plus assez de lait. إذا أول حاجة لازم نحددوا أدوات النفي. أدوات النفي هي ne plus. إذا pour réécrire la phrase à la forme affirmative, on doit enlever la négation. Et la négation ici, c'est ne plus. Donc, les enfants consomment assez de lait. نروحوا للسؤال الرابع. طلبوا منكم sépare les groupes de la phrase suivant et nomme-les. طلبوا منكم أنكم تقسموا تحددوا مختلف أجزاء الجملة وتعطيوا اسم nomme-les. تعطيوا اسم كل جزء. إذا dans les années 50 les enfants allaient à l'école. أول حاجة لازم نحددوها هي أولا نحددوا الفعل le verbe. نحوطوا على الفعل من بعد نبداو نحددوا الأجزاء الأخرى. Aller. Qui allait à l'école? C'est les enfants. Les enfants c'est le sujet. Donc on encadre le sujet et on écrit groupe nominal sujet. Les enfants allaient où? Les enfants allaient à l'école. Donc où c'est le complément circonstanciel de lieu. On encadre alors aller à l'école
et on écrit groupe verbal. كل ما يأتي بعد الفعل من الفعل فما فوق فهي عبارة عن groupe verbal. Dans les années 50, les enfants allaient à l'école quand? Dans les années 50, donc c'était complément circonstanciel de temps. نروح للسؤال الموالي. طلبوا منا التحويل transforme. Le produit laitier est un aliment complet, très nourrissant. إذا منتوج الحليب هو عبارة عن غذاء كامل مغذي. هنا نشوفوا واش راهم طالبين منا. طلبوا منا التحويل بصح لازم نعرفوا واش راهم طالبين منا نحولوا من ماذا إلى ماذا. هنا عندنا لو بداو لنا الجملة الموالية بلي. إذا هنا رانا في المفرد طلبوا منا أننا نحولوا إلى الجمع. إذا du singulier au pluriel. Le produit laitier, les produits laitiers. On doit ajouter un S. Et est un aliment, sont des aliments. Et c'est l'auxiliaire être. Il est conjugué à la troisième personne du. إذا كما قلنا عفوا. Et c'est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier. إذا هنا كنقولوا les produits laitiers. Donc راح نتحولوا إلى نروحوا la troisième personne du pluriel اللي هي il. إذا هنا نكتبوا il au pluriel. Il au pluriel. Donc ils sont. Donc les produits laitiers sont des aliments au lieu de un aliment, des aliments complets, on ajoute un S, très nourrissant, on ajoute un S à la fin. نروحوا للسؤال السادس. écrit au temps qui convient. إذا لازم نحولوا, on doit conjuguer le verbe convenablement. Aujourd'hui, je grandis en buvant du lait. Aujourd'hui, donc ici c'est la première personne du pluriel. Je, c'est la première personne du singulier et nous, c'est la première personne du pluriel. Aujourd'hui, nous grandissons en buvant du lait. إذن نروحوا la production écrite. واش طلبوا منا في الوضعية الإدماجية. Pour être propre et en bonne santé, donne 4 conseils à ton camarade. Utilise il faut et il ne faut pas. Mets un tiret au début de chaque phrase. إذن هنا في الوضعية الإدماجية إذن باش يكون الإنسان نظيف pour être propre et en bonne santé وفي صحة جيدة طلبوا منك أنك تعطي 4 نصائح. وفي هذه النصائح هذه لازم توظف il faut il ne faut pas. إذن هنا il faut il ne faut pas c'est le verbe falloir. ونقدروا نستعملوا ولا تقدر تجيكم وضعية إدماجية واحدة أخرى وين يقولوا لكم on doit on ne doit pas. C'est le verbe devoir وعنده نفس المعنى. il faut il ne faut pas ولا on doit on ne doit pas. إذن نستعملوا نستعملوا هاد الأفعال هذه باش نعطوا 4 نصائح. إذن الوضعية الإدماجية اللي درتها راهي كالآتي. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport régulièrement. Il ne faut pas manger beaucoup de sucreries. Il faut manger des légumes et des fruits tous les jours. Il faut se laver les mains après chaque repas. إذن طلبوا منكم 4 نصائح وكل نصيحة تبداوها بان تيري. لازم تحترموا هاد ما طلب منكم. ونبداو بالماجيسكول في بداية كل نصيحة. وهنا كي نشوفوا لا بواط اوتي صندوق الكلمات تقدروا انطلاقا من صندوق الكلمات تبنيو الوضعية تاعكم. il faut faire عطاو لكم il faut il ne faut pas faire laver se brosser dormir manger des légumes et des fruits tard les mains beaucoup de sucreries les dents du sport. إذن il faut faire du sport. هذه نصيحة أولى. Il ne faut pas manger beaucoup de sucreries. هذه نصيحة ثانية.
il faut se laver les mains après chaque repas. هذه نصيحة ثالثة. و il faut se brosser les dents après chaque repas. إذن بهذه الطريقة هذه لتبنيوا الوضعية الإدماجية تاعكم وتعتمدوا على لابواط أوتي اللي ندوها لكم. وشكرا.